Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatatu. Leo ni siku ya Jumatano. Umunsi w'umuryango. Ni siku ya familia. Uyu munsi turavuga ku ngaruka nziza z'umuryango wubashye Imana. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu faida za familia iliyomheshimu Mungu bakagendera n'Imana na wakakubali kutembea na Mungu. Ibuka ibyo ukora byose. Kumbuka yote uyatendayo. Umenye ko bizagira ingaruka. Ujue ya kwamba yatakuwa na madhara. Mu gihe kizaza uburyo bumwe cyangwa se mu bundi. Kwa siku zijazo kwa njia moja au nyingine. Ibyo ukora abantu bazabyishyura. Wewe ulifanyalo ujue kabisa uzao wako utalipa. Nibyo icyaha ni gatozi. Ni kweli dhambi ni ya mtu binafsi. Icyaha ni gatozi. Dhambi kabisa ni kwa mtu binafsi. Ariko abantu bazishyura ingaruka z'icyaha. Lakini sasa madhara yale maovu yako ni familia yako itaenda kulipa. Nukuvuga ngo izo ngaruka zakomeza kugera ku bantu. Ni kwamba madhara hayo yataendelea kuishi katika familia yako. Urugero ruto icyaha ari gatozi ariko ingaruka zikagera ku bantu. Nitoe mfano kidogo kwamba dhambi maovu ni binafsi, ni kwa mtu binafsi, na madhara yake ni kwa watu wengi. Urugero nk'umuntu ukora ikintu akorera leta cyangwa se umuntu agakora icyaha bakamufunga. Mtu kwa mfano anaweza kuwa ni baba, ni mfanyakazi wa serikali, akafanya kosa, akapelekwa jela. Baramufunga ariko umugore n'abana basigara. Si yule baba anapelekwa jela, lakini kumbuke mama na watoto wanabaki nyumbani. Icyaha iyo kimaze kumuhama, sasa wakishasema kabisa yeye ndo anahusika na kosa hilo, gashoka kumukatira akamufunga. Waweza kumhukumu akatoka mabusu akaingia magereza. Noneho barangiza bagafata ibyo yarafite bakabigurisha. Na ili sasa lile kosa aweze kulipa na fidia, wakachukua na mali zake zikauzwa. Noneho icyaha ni gatozi kuko niwe bagihaniye. Sikiliza sasa, kosa ni kwa mtu binafsi, maana yeye ndo anaadhibiwa. Ariko ingaruka zigeze kuri familia. Na madhara unayasikia tayari ameshaingia kwa familia yake. So nuko rero icyaha ni gatozi. Ukweli ni kwamba kosa ni kwa mtu binafsi. Ariko ingaruka zizagera ku. Lakini madhara ni mpaka kwa uzao wake. Rero twe turivugira ingaruka nziza zo gukorera Imana ukagenda. Sasa na sisi hatutaki kuzungumzia madhara, sisi tunaenda kuzungumzia faida za kumtumikia Mwenyezi Mungu na kutembea naye. Yesaya 35 katika kitabu cha Isaya ni sura ya 65 wera ku murongo wa 21 kuanzia mstari wa 21. Ngo bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Sikia panasema, nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Ijambere bazubaka amazu bayabemo. Sikiliza cha kwanza, watajenga manyumba. Niba ari ikintu kinezereza umuntu muri buno buzima, kama jamani kuna jambo linalofurahisha mwanadamu katika maisha haya, ibindi bintu byose, furaha iliyo zaidi ya yote umuntu kubaka inzu, ni mtu kuwa mmiliki wa nyumba. None atarubaka gusa, atarukubaka gusa akanayibamo. Na si kujenga pekee na akaishi ndani ya nyumba ile. None rero ntibazubaka inzu gusa huko bazubaka amazu. Sasa sikiliza hapa, Biblia imesema hawatajenga nyumba moja, watajenga manyumba. Kandi bazaba mazu biyubakiye. Na wataishi katika nyumba walizozijenga. Icya kabiri nacyo kiza, cha pili tena kizuri, kurya imbuto
ziri mu biti witereye. Ni kula matunda atokayo katika miti uliyoipanda. Utera igiti kigakura ukarya imbuto zake. Ina maana wewe unapanda mti, unakuwa na unakula matunda yake. Kubera iki? Kwa nini? Kubaka amazu hari benshi bayubakana ibisanzwe bakayubaka. Unajua kuna wengi tunawajua waliojenga manyumba ariko ntibashobora kuyibamo, lakini hawakufanikiwa kuishi ndani ya nyumba hizo. Kuzubaka bagapfa. Anapomaliza tu kujenga ile nyumba anakufa, cyangwa se bagahunga au anakimbia. Ibyo baruhiye sasa lile jasho lao ntibabe bakibibayemo, hawawezi kupumzika ndani ya nyumba ile. Cyangwa se ibyo bahinze bya kera bagapfa byeze, au shamba walilolilima linapoota wao wanakufa. Ibyo ni ibintu byose muzi, wanakufa bila kuvuna. Ni mambo mnayoyajua. 22 hakavuga ngo 22 panasema ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. 22 panasema hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine, maana kama siku za miti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu. Icya gatatu, bazaramba. Cha tatu, wataishi muda mrefu, kumara imyaka myinshi, wataishi miaka mingi. Ikindi, abakunzi b'Imana, jambo lingine, kwa wale wateule wa Mungu, bazabaho ibihe birebire bishimira imirimo y'intoki zabo. Wataishi miaka mingi wakifurahia kazi za mikono yao. Ntago bazasaza basabiriza, hawatozeeka wakiwa ni ombaomba. Dongo ntibazasaza basabiriza, hawatozeeka kabisa wakiwa wanaombaomba. Ikindi ngo ntibazaruhira ubusa. Na jambo lingine, hawatochokea bure. Ntago bazaruhira ubusa, hawatochokea bure. Biragatsindwa kuruhira ubusa. Yani hiyo ni laana kabisa, kuchokea bure. Kuko 23 aravuga ngo, kwa kuwa 23 panasema ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona makuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Panasema hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Icyakane nicyo kintu usanga kiduhangayikisha twese muri buno buzima. La nne ndo jambo huwa linatupa pressure katika maisha haya. Iki kintu kiraduhangayikisha muri buno buzima. Ili jambo kabisa katika maisha haya hutupa pressure. Ariko baravuga ngo ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Wanasema vizuri, hawatozaa watoto wa kupata taabu. Intambara abantu babamo, unajua vita watu wanavyovipitia. Intambara ibihugu birwana, unajua vita kati ya nchi. Ni ejo hazaza h'abana babo. Hiyo inaamua future ya uzao wao. Umuntu wese yifuza ko yazasiga abana be aheza. Kila mtu anatamani uzao wake ukabaki katika mahali pazuri, mu gihugu gitekanye, kwenye nchi yenye utulivu na usalama, bafite ubuzima bwiza, wakiwa na maisha mazuri. Ubundi buri muntu wese ufite ubwenge muzima. Ukweli ni kwamba kila mtu mwenye akili, iki nicyo kimuhangayikisha. Hili ndo jambo linalomsumbua. Ntagasiga ahangayitse ku giti cye, hasumbuki yeye mwenyewe, ahubwo afite urubyaro, bali akiwa na uzao atangira kwibaza uko azasiga urubyaro. Anajiuliza, mimi nitakapoondoka uzao wangu utabakije? Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga hari ibyifuzo by'abagabo. Ndio maana utakuta baadhi ya wanaume wengi matamanio yao, avuga ati ngewe maze kubakira umuryango wanjye, anasema kabisa kwa mdomo wake, anatangaza, mimi nitakapomaliza kujengea familia yangu, hawambona uko bazabaho, nikawa nina uhakika wataishije. Niyo napfa, hata nikiaga, niyo yapfa, hata nikifa, aba yumva apfuye neza. Ina maana yeye anajisikia tayari amekufa kifo cha heshima. So izi ni ntambara ibihugu byose birwana. Sasa hizi ni vita nchi zote huwa zinapigana, ariko ibihugu bifite abayobozi bazima. Na hizo ni zile nchi zinazotawaliwa na viongozi wanaojielewa. Barwana kubw'abana baba hejo hazaza, wanapambana kwa uzao wao. Niba twirukanka tujya za Amerika na za Canada, kama tunakimbia tunaenda Marekani, sijui Canada, bikaba n'ibyifuzo, na likawa tamanio la watu wengi. Ababyeyi babo mu gihe cyashize, na wazazi wao sasa wa miaka iliyopita,
bahangayikishijwe n'uko urubyaro rwabo ruzabaho ruzakurikira. Wao kilichowasumbua ni kwamba uzao utakaowafuata uweze kuishi maisha mazuri. Barabategurira, Wakawaandalia, bituma uyu munsi babayeho neza. na ndio maana leo wana maisha mazuri. Natwe uyu munsi wa none mu bihugu byacu, Nasi leo katika nchi zetu hizi bahangayikishwa n'urubyaro ruzakurikira, twaweza kuanza kusumbuliwa na uzao wetu utakaotufuata, tukarutegurira, tukawaandalia. umunsi umwe Siku moja cyazaba icyifuzo cy'abazungu kuza muri Afrika. itakuwa sasa ndo kwa wazungu na wao watamani kuja Afrika. Reka dukomeze icya gatanu, Wacha tuendelee na la tano. ngo kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka, Kwa kuwa utakuwa ni uzao umepewa baraka na Bwana, hamwe n'abazabakomokaho. pamoja na watoto wao. Ruzaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazabakomokaho. Utakuwa ni uzao waliobarikiwa na Bwana na watoto wao pamoja nao. Nibyo nakwifuriza buri muryango wose. Hilo ndio mimi ninaweza kuwa ndo ombi langu kwa familia yote. Buri muntu wese unyumva nkabimwifuriza uyu munsi, Yoyote anayonitegea sikio leo hili, hilo ndio ombi langu kwake. Ngizo rero ingaruka nziza zo kubaha Imana no kugendera n'Imana. Sasa hizi ndio faida sasa za kumheshimu Mwenyezi Mungu na kutembea naye. Igihe cyose uzaba umutoni ku Mana, Siku zote utakapokuwa mteule wa Bwana, ibyo byose bizakugeraho. haya yote utayaona. Nasoza mvuga ni uhawe umugisha n'Uwiteka. Ninaweza kumaliza na kusema umepewa baraka na Bwana. Shalom. Shalom. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu Gutanya 254 plus 254 743 743 942 757. Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu Uwiteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka agumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishize amaso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.